وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يحتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم في الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه وإني من المسلمين أولئك الذين اتقوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذين كانوا يوعدون والذين قال لوالديه أف لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجنة والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم وقرآت إذ أنذر قومه بالأخواف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضه مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنهم في ماء مكنهم فيه وجعلناهم لهم جمعا وبصرا وأفئدة وما أغنى عنهم جمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يشهدون بآياتنا وحق بما كانوا به يستهزئون ولقد خلقنا ما حولكم من القرون وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولا يعي بخلقهم بقدر ألا أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعوا ويأكلوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا هواهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسين وأنهار من لبن لن يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وقطع عملهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلينظرون إلا ساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها فأن لهم إن جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الموزي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف وإذا عزم الأمر ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل شئتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأموالهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخطوا الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما أمرتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاءكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كائن ثم أنتم تشركون قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا
في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلكم يتقون. وذل الذين يتخذون دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض خيرا أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير. وإذا قال إبراهيم لأبيه آذر أتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي أفل قال أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركوا به ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا
وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من بعد ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وما آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الخون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولاكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان ذانية وجنة من عنب والزيتون والرمان مشتبها
والرمان مستبيا غير متسابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ورقوا له ورقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. 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 Al-azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Tubu ilaihi astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Afdalu dzikri falam annahu qawluhu la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافق مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. تقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نسب من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالتاء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء وسوءا وخشيا وبالدال دولة ودليلا وبالدال دهنا ودكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء الزهد وزكاء وبالسين سعادة وسلاما وبالسين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوعا وضلاعا وبالطاء طاعة وطهارة وبالطاء ظفر وضرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغيم نوانيم وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعا وبالكاف كمالا وكراما وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واسق مرضانا واقض عنا دجوننا وبد وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامه ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقي أسنادنا وفر أحبابنا وخرب أحسادنا تتب سمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين برحمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن موادها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تأجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زاوية لسان أو وقف غير وقوف أو قرآن غير مطغى أو إظهار غير بيان أو مد أو تسبيح أو همزة أو جسم أو إعراب غير ما كتب أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آية العذاب. فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن ونجنا من القرآن بكرامة القرآن. اللهم بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيام الشافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لي يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن يسر علينا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واسم جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم
اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ووسع مدخلهم. ثم إلى روحي مطمئنة، ثم إلى روحي nur sunyati sukma ayu listari, ثم إلى روحي Andre Firmansyah Abdullah Jumaah Mat-Tayyib, ثم إلى Ridwiyah, ثم إلى Saniri Sumari Sarinten, ثم إلى روحي Samuri, ثم إلى روحي Saridin, ثم إلى روحي Salimin, ثم إلى روحي Sanidin, ثم إلى روحي Sriwati, ثم إلى روحي Ahmad Fauzi, ثم إلى روحي Sa'ir Sarini Hasan Fadhur Rahman Ainur Rahmah, Siti Badriyah Muhammad Mahdun Nari Harithi Bahruddin Kiai Abdul Karim Kiai Musi'a Mahat Kauni Ba Moyo wa Zawjatihi Ba Manni wa Barri. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna adaan bil qalbi hubbal khairi was sa'adah bis syarbi minal iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bi adad ma fi jami'il Qur'an harfan harfan wa bi adad kulli harfin alfan alfa. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pada rekan-rekan kita untuk tidak beranjak dari tempat terlebih dahulu karena kita masuk agenda selanjutnya, yakni kajian. Kalau tadi ngaji, sekarang kajian yang akan dimoderatori oleh rekan kita Medina Wahyu Nintias dan pemateri pembina IPNO, pembina satu IPNO, yakni Ustadz Muhammad Marzuki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembina kita Bapak Marzuki, yang terhormat Ketua PAC itu PPNU Kecamatan Pangalengan, yang terhormat Ketua IPNU PC Kabupaten Sampang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menciptakan Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Untuk efektifnya dan efisiennya waktu, saya sebagai moderator akan membacakan runtutan acara pada sore kali ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua kajian, acara yang ketiga diskusi atau sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni kajian yang akan dipimpin oleh Ustadz Marzuki. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kami sampaikan. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Masih baru semua ya. Nanti kita berkenan. Berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua PAC Ibnu Pangalengan yakni rekan Saiful Rizal. Yang kami hormati Ketua PAC IPPNU Kecamatan Pangalengan yakni Husnul Khotim. Oh, ada mah. Husnul Khotimah, mohon maaf. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yakni Abdurrahman. Jadi Abdurrahman ini merupakan kader dari PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Pangalengan. Kita harus bangga bahwasanya Mas Ibnu IPPNU tadi. Jadi kita harus bangga bahwasanya ada kader dari Pangalengan yang menjadi ketua PC Ibnu Kabupaten tak nyempit Sampang. Olah beniring Sampang. Olah apa? Tidak fokus. Yang kami hormati semua kader PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Pangalengan yang sangat luar biasa, walaupun dalam keadaan puasa namun tetap semangat, ya, tetap semangat, tidak pernah lelah untuk mengikuti kajian-kajian atau program-program yang ada di PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Pangalengan. Dan juga tak lupa pula kepada tuan rumah rekanita Suraya, ya. Oh, Suraya. Saya ingat nyanyian tuh, Suraya gitu loh. Bukan itu ya, Suraya tapi ya. Mohon maaf salah sebut. Tak kira S di sini. Jadi Suraya. Jadi kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan tempat untuk kesediaannya dijadikan tempat untuk kajian, ngaji dan kajian. Luar biasa sekali semangatnya, karena kalau kita tidak kompak dalam suatu organisasi maka organisasi itu akan pincang seperti itu, tidak akan berjalan pun akan tertatih-tatih seperti itu, tidak cepat seperti Sonic seperti itu. Masih ingat film Sonic? Oh, ada ya. Jadi baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Kenapa barokah? Karena dari awal kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, bertawassul kepada para muassis Nahdlatul Ulama, di mana para muassis Nahdlatul Ulama ini merupakan sudah diizini oleh Allah untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Di antaranya Syekh Nahulil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Beliau merupakan para punggawa di NU seperti itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat beliaulah kita bisa mengenal ad-dinul Islam, agama Islam. Yang Nabi Muhammad merupakan nabi yang sangat mencintai umatnya, walaupun beliau tidak tahu atau tidak mengetahui secara langsung atau tidak bertatapan langsung kepada kita, namun kita tetap dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, rekan dan rekanita, maaf, saya sudah pergi ke sahabat saya sekarang. Sahabat, rekanita dan rekan ini sudah selesai. Namun kecintaan saya kepada para rekan dan rekanita utamanya sangat tidak sama, ya, sangatlah tetap gitu loh,
tetap cinta, saya tetap mengawasi dari jauh seperti itu, sebagai pembina tetap bertanggung jawab seperti itu. Baik teman-teman, rekan dan rekanita, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang moderasi agama dan pentingnya hidup damai, baik itu di masyarakat maupun di negara, utamanya seperti itu. Moderasi agama itu adalah di mana moderasi ini adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah, tidak condong ke kiri maupun tidak condong ke kanan. Jadi contoh dari moderasi agama, kalau kita mengambil contoh dari organisasi, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Karena dalam pergerakan Nahdlatul Ulama dari awal sampai sekarang ini tidak melakukan aksi-aksi yang menentang, tidak melakukan aksi-aksi kekerasan. Ada yang keras ketika kita dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian lahirlah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, moderasi agama di dalam agama Islam itu kita belajar bahwasanya agama Islam ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin, tidak keras, adem ayem seperti itu. Namun ada juga dalam posisi keras, nanti kita pelajari bersama. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya umat Islam itu di surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi wasata itu adalah artinya tengah-tengah. Kalau agama Yahudi pada zaman dahulu, ketika istrinya itu dalam keadaan haid, itu tetap disetubui begitu. Kalau agama Nasrani pada masa dulu itu, ketika istrinya dalam keadaan haid atau nifas, itu disuruh pergi ke gunung jauh-jauh. Kan ini ekstrim kan kasihan, masa istri disuruh pergi ke gunung, masa istri dalam keadaan haid masih digauli, itu bisa terjadi penyakit. Nah, di agama Islam tetap di dalam rumah, tidak diusir keluar rumah, namun tetap dilarang untuk digauli atau disetujui. Nah, ini merupakan dari ajaran agama Islam yang sangat toleran, yang sangat tidak keras seperti itu. Ketika ada pemahaman yang baru, tidak semerta-merta langsung menyerbu seperti itu. Ada tahapan-tahapan di sana. Tahapan pertama itu tabayun, seperti itu. Kalau tabayun itu bahasa Indonesianya adalah musyawarah gitu, koordinasi atau menanyakan apa penyebabnya, apa permasalahannya seperti itu. Itu adalah tabayun. Kita sebagai umat Islam harus mencintai cinta tanah air. Ini selamat datang kepada Ketua PAC Ibnu 2 periode. Ya, 2 periode. Oh, 1 periode. Ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk mencintai cinta tanah air. Nah, ada yang tahu kata dari cinta tanah air ini dari bahasa apa? Ini ada bahasa Madura. Ada cerita orang Madura naik angkot, bis, terus turun di tanah air, tanah telot maksudnya. Nah, pada itu kok saya diturunkan di tanah air katanya. Jadi nggak ngerti bahasa Madura, nggak ngerti bahasa
Indonesia. Jadi dibahasakan secara belak-belakan seperti itu. Tanah yang ada air. Jadi kok saya turunkan di tanah air katanya. Padahal kalau bahasa Indonesia tanah becek. Bhinneka Tunggal Ika juga dari bahasa Madura. Kepanjangan dari bahasa Madura. Bhinneka nikah, tunggal nikah. Bhinneka Tunggal Ika. Ika kan kerja pula oleh dari Kemak Berhosin. Cinta tanah air atau keadaan damai yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW itu ternyata ada di Indonesia seperti itu. Juga didoakan oleh Nabi Ibrahim pada dahulu itu. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa bukan semerta-merta minta rezeki, namun berdoa dulu keadaan negara yang aman, damai, sentosa. Nah, bagaimana kita untuk mencari rezeki kalau negaranya tidak aman? Bagaimana kita melakukan kajian-kajian seperti ini? Kalau negaranya seperti Suriah, negaranya seperti Maroko, atau yang terbaru seperti Ukraina dan Ukraina itu kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisanya kabur dari lokasi kejadian peperangan. Nah, jadi doa yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah doa kedamaian suatu negara. Karena dalam negara kalau kita aman, sentosa, kita main HP tidur-tiduran, enak main. Pokoknya main apa saja ataupun mencari ilmu itu enak. Tidak takut ada bom, tidur-tidur enak ada bom meletus. Nah, di Indonesia itu kita aman seperti itu. Alhamdulillah. Juga pada masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada waktu itu namanya kota Yathrib. Kota Yathrib ini terjadi wabah, terjadi penyakit, semua orang sakit, semua orang Abu Bakar berkeluh dosa. Kenapa mak kok terjadi penyakit seperti ini? Kemudian Nabi Muhammad berdoa, Allahumma habib ilaina al-madinata kahubbina Makkah au ashadda. Ya Allah, jadikanlah kami cinta Madinah seperti saya mencintai Mekah. Jadikanlah kami cinta Mekah sebagaimana saya mencintai Madinah. Itu doa Nabi Muhammad ketika ada wabah. Allahumma habib ilaina al-madinata kahubbina Makkah ashadda. Nah, secara tidak langsung pada masa dulu Nabi Muhammad secara tidak langsung mengajarkan kepada rakyat Indonesia, mengajarkan kepada warga negara Kesatuan Republik Indonesia bahwasanya disuruh cinta tanah Makanya dengan menyemangati warga negara Indonesia terutama warga NU muncullah nyanyian Jalal Waton kan hubul waton minal iman. Nah, ini mengambil dari hadis Allahumma habib ilainal madinata fahubbina Makkah aw ashadda. Seperti itu. Nah, kenapa kenapa kok ada ayat peperangan di Al-Quran? Karena pada masa dulu itu kota Madinah atau Nabi Muhammad itu diserang oleh kafir Quraisy. Jadi tidak ada ceritanya Nabi Muhammad itu
melakukan peperangan terlebih dahulu, tidak ada. Nabi Muhammad diserang oleh kafir Quraisy hingga dikejar sampai ke kota Madinah. Kemudian keluarkah ayat atau turunlah ayat yang namanya ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir. Nah, ini jangan sampai kita mengambil ayat ini secara mentah-mentah. Ini bahwasanya penjelasannya itu Nabi Muhammad diserang oleh kafir Quraisy. Nah, sebelum ada peperangan, sebelum menyerang kafir Quraisy, Nabi Muhammad melakukan runding, musyawarah. Nabi Muhammad itu berusaha untuk tidak terjadi peperangan. Berusaha, ternyata tidak berhasil, tetap bersikukuh kafir Quraisy itu menyerang Nabi Muhammad. Maka dengan berat hati Nabi Muhammad ya melakukan perlawanan seperti itu. Juga ada surat dalam Al-Quran itu surat Al-Hajj, udina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha nasrul qadir. Ini juga ayat yang menerangkan untuk melawan, untuk membela diri, bukan diserang ya, bukan menyerang. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengajarkan peperangan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kekacauan, baik itu di masyarakat maupun di negara. Semua diselesaikan dengan musyawarah. Jadi Nahdlatul Ulama, semua yang ada di Banum-Banum atau lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama itu tidak ada secuil pun untuk ajaran-ajaran kekerasan, tidak ada. Semua dilakukan dengan secara damai. Dulu itu Gus Dur dilengsarkan oleh pihak sebelah atau pihak yang benci kepada Gus Dur, oposisi. Gus Dur tidak semerta-merta ingin menggerakkan warga NU, tidak. Namun Gus Dur menahan supaya tidak ada pertumpahan darah. Loh, pada masa itu kalau kita melihat beritanya, umat warga NU siap untuk mempertahankan Gus Dur. Tapi apa kata Gus Dur? Apa sih yang dipertahankan demi kekuasaan? Kok bisa sampai ingin ingin eporot, bahasa Indonesia eporot, ditukarkan dengan pertumpahan darah. Nah, Gus Dur itu tidak mau. Gus Dur malah keluar dari istana dalam keadaan kaos oblong dan pakai celana pendek. Nah, ini menandakan bahwasanya kekuasaan itu tidak harus dipertahankan secara mati-matian. Namun hasil kerja dari Gus Dur itu sangat luar biasa. Kita harus bersyukur sudah masuk pada organisasi yang benar-benar moderat. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan perusakan terlebih dahulu kepada umat non muslim. Jangan sampai kita melakukan perusakan terlebih dahulu. Selama umat non muslim itu baik kita, maka kita harus bersikap baik kepada non muslim. Ada surat famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka berlaku lurus, akhlak bagus,
hendaklah kamu harus berlaku lurus juga terhadap mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tidak pernah ada surat ataupun ayat Allah mencintai orang-orang musyrik, tidak pernah. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Jadi peperangan Nabi Muhammad pada masa dahulu itu bukan semerta-merta kesenangan atau kemauan dari Nabi Muhammad. Semua atas dasar dari orang kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad, yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Jadi kita belajar kepada negara-negara lain yang hancur atas nama agama Islam. Jadi kita menjaga Indonesia. Karena apa? NU merupakan tokoh-tokohnya merupakan yang memberikan sumbangsih kepada negara Indonesia. Kalau NU itu ingin berbicara apa namanya, kalau naruh inventaris apa? Investasi itu. Kalau mau mengambil saham, NU paling banyak. Tapi NU apa? NU tidak mata duitan. NU benar-benar ingin menjaga kedamaian. NU benar-benar mencintai Indonesia. Jadi ingin menjadikan Islam itu jaya bukan karena atas nama khilafah, bukan atas nama agama negara Islam. Apa yang disebut dengan negara Islam? Negara Islam adalah di mana masyarakat Islamnya itu sendiri bisa leluasa melakukan ibadah, bisa leluasa tahlilan, khatmil Quran. Apalagi di Indonesia itu harus benar-benar menjaga kedamaian. Jadi cukup sekian, mungkin ada tambahan dari Ketua PC Ibnu Kabupaten Sampang dan apa namanya, demisioner PAC Ibnu kemarin, rekan Sohibul, mungkin ada tambahan. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dari Ketua PC Ibnu Sampang, yakni Rekan Abdurrahman, untuk memberikan motivasi atau arahan-arahan kepada anggota PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Pangalengan. Kepada Rekan Abdurrahman selaku Ketua PC Ibnu Sampang, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Marsuki, yang beliau dulu yang membawa saya dan yang mengenalkan saya terhadap NU dan IPNU. Yang kami hormati Ketua Demisioner PAC IPNU Kecamatan Pangalengan, rekan Sohibul. Yang saya hormati Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Pangalengan, rekan Saiful Rizal dan Husnul Khotimah. Dan yang saya banggakan dan yang saya cinta sayangi, rekan dan rekanita PAC IPNU IPPNU Kecamatan Pangalengan. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini di bulan suci yang penuh barokah ini kita tetap diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah diajak untuk ngaji, kajian, dan nggak tahu seterusnya habis ini agendanya apa. Yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa ada agenda besar yang memang ini butuh kerjasama dan sama kerja. Karena ketika dua komponen tersebut itu tidak dilengkapi, agenda besar ini tidak akan berjalan dengan lancar. Agenda besarnya yaitu database PC IPNO Kabupaten Sampang. Alhamdulillah tadi malam sudah disosialisasikan ke seluruh PAC se-Kabupaten Sampang. Kebetulan tadi malam itu pematerinya juga dari pimpinan pusat. Kenapa sekarang? Memang sekarang kalau berbicara masalah kuantitas, mungkin saya rasa IPNO IPPNU Kabupaten Sampang itu sudah luar biasa kalau perihal kuantitas. Tapi saat ini di periode ini kami akan berbicara kualitas. Jadi silahkan kepada pimpinan anak cabang khususnya di Kecamatan Pengarengan, ini sudah hal yang luar biasa. Ada ngakan, ada ngaji dan kajian. Ada di PAC yang lain ada sanggar literasi, ada intinya ada yang saat ini kemungkinan habis lebaran itu mau meluncurkan buku. Itu hasil dari karya dari rekan dan rekanita. Jadi adanya IPNO dan IPPNU ini adalah sebagai wadah, sebagai rumah bagi para pelajar, khususnya pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi gunakan dan maksimalkan IPNO dan IPPNU di Kecamatan Pengarengan ini. Kenapa? Karena IPNO dan IPPNU, IPNO sekarang berumur 68 dan IPPNU 67. 68 tahun ini adalah usia yang sangat lama, usia yang sangat panjang. Tidak akan sampai umur 68 tahun kalau IPNO ini tidak dipupuk dengan kebersamaan, dipupuk dengan kerja keras, kerjasama dan sama kerja. Sama halnya dengan IPPNU yang saat ini berumur 67 tahun. Tidak akan IPPNU ini berdiri sampai 67 tahun ketika memang IPPNU ini tidak secara keorganisasian tidak harmonis, tidak melaksanakan kerjasama, tidak melaksanakan program kerja, tidak selalu bergandengan dengan IPNO dan IPPNU. Maksud bergandengan dalam artian itu tetap bersama, bersinergi bersama dalam melaksanakan program kerja. Saya rasa kebetulan hari ini PC IPNO IPPNU Kabupaten Sampang sedang menggarap program beasiswa bagi kader maupun anggota IPNO dan IPPNU yang ada di Kabupaten Sampang. Silahkan ketika rekan dan rekaneta yang ada di Kecamatan Pengarengan ingin melanjutkan perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi, silahkan langsung koordinasi dengan ketua PAC-nya. Karena memang sekarang kita sudah berbicara masalah kualitas. Kita sekarang berbicara masalah kualitas. Mari bersama-sama bersinergi bersama-sama. Jadikan IPNO IPPNU yang layak pakai dan layak jual. Mungkin hanya itu karena sudah qiraat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berikan langsung ke Ketua Dimisioner. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Langsung saja yang saya hormati Pembina PAC IPNO Kecamatan Pangarengan, Bapak Muhammad Marzuki. Seperti yang dikatakan Rohman tadi, Ketua PC IPNO, beliau yang telah membawa kami semua menuju atau bergabung di organisasi yang penuh dengan kebersamaan ini, organisasi PAC IPNO dan IPPNU. Tanpa adanya beliau, kemungkinan besar entah saya pribadi masuk ke organisasi apa, organisasi kekerasankah atau yang penuh dengan kedamaian ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Marzuki dan juga yang saya hormati Ketua PC IPNO Kabupaten Sampang, rekan Abdul Rahman, dan Ketua PAC IPNO IPPNU Kecamatan Pangarengan dan seluruh anggota PAC IPNO IPPNU Kecamatan Pangarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada segenap pengurus dan juga anggota PAC IPNO IPPNU Kecamatan Pangarengan yang telah mengundang kami di dalam acara ngaji dan kajian. Perlu kalian semua ketahui bahwasannya alhamdulillah PAC IPNO IPPNU Kecamatan Pangarengan ini sekarang menjadi lebih baik. Artinya sangat luar biasa perkembangannya. Di zamannya saya dulu tidak seperti ini, tidak ada agenda-agenda seperti ini. Ini sangat luar biasa. Aplaus dulu untuk semua anggota pada saat ini. Dan juga alhamdulillah Kecamatan Pangarengan mempunyai suatu ikon baru di PC IPNO Kabupaten Sampang, yakni rekan Abdul Rahman terpilih sebagai Ketua PC IPNO Kabupaten Sampang. Ini sangat luar biasa. Ini perlu kita manfaatkan bersama, bahwasannya kalau sudah ada orang Pangarengan yang menjadi orang penting di Kabupaten Sampang, silahkan manfaatkan. Peres ilmu nalek. Sekali lagi manfaatkan orang-orang yang ada. Sekali lagi pertahankan, kalau bisa ditingkatkan kemajuan ini. Insya Allah pada zamannya Saiful Rizal, rekan Saiful Rizal dan kawan-kawan ini dan rekan-rekan kita ini, Pangarengan akan lebih bangkit lagi. Ingat pesan dari Pak Marzuki tadi, di dalam organisasi ke-NU-an ini, baik di Banomnya, kita menggunakan kedamaian. Setiap permasalahan apapun jangan sampai kita main gerusah-gerusuh. Artinya apa? Artinya kita harus menggunakan yang namanya musyawarah. Jangan tiru saya. Kalau tiru saya, kalian itu sesat. Insya Allah, mohon maaf, mohon izin Bapak Marzuki, besok saya akan turun jalan mengenai tuntutan dari mahasiswa se-Kabupaten Sampang. Jadi sekali lagi intinya mohon izin. Dan pada dasarnya kita semua di organisasi PAC IPNO IPNU ini, apabila terjadi permasalahan, silahkan gunakan musyawarah untuk menyelesaikan itu semua. Jangan sampai kalian ini membawa permasalahan di internal ini dibawa ke luar. Ini sangat buruk sekali. Sekali lagi, masalah di PAC IPNO dan IPPNU silakan ditaruh di dalam saja. Pada dasarnya kalian luar biasa, tetap semangat, istiqomah tetap seperti ini, jaga kekompakan. Ini semua untuk Pangarengan yang lebih baik lagi. Insya Allah persiapkan kalian untuk menggantikan Saiful Rizal, sehingga kalian itu mempunyai suatu kekuatan ataupun rencana ataupun pemikiran yang lebih baik dari beliau. Sekarang ini sudah baik, insya Allah selanjutnya akan jauh lebih baik. Pak Husnul dan juga ini sudah berkaitan, sudah kaitan bersama. Insya Allah
kalian PAC IPNU jangan khawatir karena beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat yang akan mengayomi kalian semua. Insya Allah tidak akan terjadi seperti tahun kemarin, ya. Insya Allah tahun kemarin sudah baik, insya Allah tahun ini jauh lebih baik. Ini mungkin sudah waktunya kita istirahat karena seharian kita puasa. Insya Allah kita sudah lemas seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.